تہاڈا رب تے داتری ہے۔ آمین آمین، اللہ تہاڈی عمر چ برکت فرمائے۔ قاری صاحب کہندے نے اسی تہاڈی جمن والی تو صدقے جائیے۔ قاری صاحب تہاڈیاں دعاواں تے اے جناب جی میرے واسطے اللہ پاک ذریعہ نجات بناوے۔ سانو وڈیاں کول دعا لب جے سانو یہی بڑا کچھ، وڈیاں دا پیار لب جے ہی بڑا کچھ۔ آ کنے بیٹھے جی ایمان نہ دس، اینے بیٹھے جے، کئیاں بندیاں نے قیامت نو کہنا ہے اللہ دے دربار چ ساڈا رب اللہ ہے، اللہ کہن گے نہیں تیرا رب حکا ہے، جنوں پیندیاں نماز دا ٹائم نگا دینا سا تو حکے دی منی ہے میری نہیں منی۔ کنے بندے نے جڑے حکا پیندے نماز نگا دیندے، کنے بندے؟ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ احمد مجتبہ 11:30 بجے تک پولیس والیاں منظوری دیتی ہے کہ مسجد دے وچ نیکی صرف 11:30 بجے تک کر سکتے جے، حق دی آواز صرف 11:30 بجے تک کر سکتے جے۔ واہ پولیس والے ہو، اللہ تانوں عمر چ برکت پائے۔ واہ واہ کڈیاں سونیاں کماں لئی تسی منظوریاں دیندے جے، کچی ٹاکی لگے ہوئے کوئی ٹائم دی پابندی نہیں۔ ہائے میرے اللہ، آج کتنے دوست باپ بیٹھے جے، اوے بولو ایتھے حکومت دا 1 روپیہ نہیں لگا، اسی حکومت دا کام کرنے، لوکاں نوں چھائی وال لے آنا حکومت دی ذمہ داری ہے۔ اسی مولوی کرن دے ہیں پرائیویٹ بندے ہو کے، پر حکومت تے ڈی ایم 3 ہے، اے مفت وی لوکاں نوں سوارن نہیں دیندی۔ آدھی 11:30 بجے تے جس ملک دے افسر 11:30 بجے دفتر آن ادو انہاں دا قانون کتھے ہوندا؟ قانون صرف اللہ والیاں واسطے آ۔ اللہ اکبر۔ تے میں جنسیاں والے نو کہاں گا تسی بھی اپنے اللہ نو جواب دینا ہے، لکھو رج کے قیامت نو اللہ پوچھ لینا ہے۔ مولویاں تے قانون عمل درآمد کراؤنا سا، کلندرے لکھاؤنا سا، اوتھے رپورٹاں لکھاؤنا سا، پرچے کراؤنا سا۔ اللہ معاف کرے وڈیا تے پرچے ان کوئی پھڑدا ہی نہیں۔ مولوی ایک سپیکر دے جمعہ پڑھائے پھڑ پھڑ سچی گل کر، اوے کلمہ پڑھ کے دسو پھول سکھو پھڑ لی دی ہے کہ جدو آپ وٹو ور گیا تو ہوئے تو فون کر دے تسی بوری ضمانت کرا لو۔ او میں سچی گل کرنا ہے، اوے بھائی مولوی نو کچی تو پھڑ دینے۔ میں مولویاں نو کہاں گا جج اگے کھلو کے انہاں دی شکایت لایا کرو کہ آ جڑی ساڈا پرچہ کرا کے لے آئے نے، انہاں نو پوچھو تگڑے گھر وی انج جاندے نے کہ نہیں۔ او مولوی تھی بول نہیں سکتے ججاں کے، جج بھی بندے ہی نے، بندے نے۔ میں لکھ کے دینا ہے وہ بھی بندے نے، نہ ڈریا کرو۔ وہ بھی ساڈے ورگے بندے نے کرسی تے بیٹھے انہوں دسو کیا رپورٹ غلط لکھ کے لے آئے نے۔ میں سپیکر تے گال نہیں کڈی، کسی نے فرقہ وریت نہیں کیتی، صرف سپیکر چلا کے اے کیسے لوگوں نماز پڑھو تینا مینوں اندر دیتا ہے۔ اور بھائی اینے مسلمان بیٹھے جے، قانون صرف اللہ والے واسطے رہ گئے۔ اور کس لیے گا ایتھے سارا دن رات حکا پی کے چگلیاں کرو ایک دوسرے دیاں، گرسا کہنا شاباش منیا بیٹھا ہے۔ رات 11 بجے انہوں نے پوچھنا بھی تو ایتھے باہر کیوں بیٹھا ہے، اور بولا پوچھنا جنہوں پوچھنا انہوں بھی پوچھ کے آکھنا چل ٹھیک ہے چل۔ میں ایتھے بھی ایک نقطہ بیان کراں گا، اے پولیس والوں دا کوئی گناہ نہیں، گناہ ساڈے قانون دا وے۔ جدوں فون کر دینے پولیس مجبور ہو جاندی ہے۔ اج پنجاب پولیس نو کھلی چھٹی دیتی جائے تے سویرے کوئی دودھی دوچ پانی پا کے سڑک تے نہ چڑھے۔ سچی گل کر رہے ہیں، کنے بیٹھے پر کون چھٹی دوے؟ کون دوے؟ میں نے ایک بندہ آندا جی ساڈے حکمران کعبے گئے ہے جی، ہم نے کعبے میں نماز پڑھی، روزہ رسول کے پاس ریاض الجنہ میں نفل پڑھے۔ میں کہا یو آر رائٹ، میں کہا تو ٹھیک ہے۔ فوجی صاحب راؤ نیڑے آؤ میرے کول، ایتھے آ ادھر آ، میں تھوڑی مرمت کرا نا بندیاں دی، ایتھے آ۔ کہنے لگے جی ہاں ہمارے حکمران کعبے میں جاتے ہیں، روزہ رسول پہ جاتے ہیں، روزہ رسول پہ بیٹھتے ہیں۔ میں کہا یو آر رائٹ، ہم
काबे में गए, काबे का दरवाज़ा हमारे लिए खुला। मैं कहा यू आर राइट। कहते हम रियाजुल जन्नह में गए, हमारे लिए बड़ा टाइम था वहाँ। मैं कहा बिल्कुल ठीक, काबे जाना भी उच्ची बात है, काबे के अंदर दाखिल होना भी उच्ची बात है, रोज़ा रसूल ते जाना भी उच्ची बात है, मगर ये बनारसी ठगो तुम पाकिस्तान में आकर कहते हो हम काबे में गए, हम काबे के अंदर दाखिल हुए और लोगों को कहकर वोट लेते हो कि हम काबे के आशिक, हम मदीने के आशिक। नासिर मदनी तुम्हारी ठगियां जानता है। मैं बेटी हूं आप लोगों का, अगर तुम काबे से प्यार करते हो, काबे में जाते हो, फिर काबे का निजाम लेकर क्यों नहीं आते? मदीने का निजाम लेकर आओ। या मक्के मदीने च जड़ा चोर ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਚੋਰ ਨੇ। अंग्रेज आंदे ने इन्ना असी पाकिस्तान नूं लुटिया नहीं, असी फिर भी रेल दियां पल्लियां छड्ड आए सां, इन्हां अंतरियां पल्लियां भी वेच लियां। तुहाडे इलाके च रेल आउंदी हो? रूनाबाद तो अगे पल्ली रह गई। अल्लाह फड़, मैं सच्चा निकलिया ना। अंग्रेज ने पल्ली छड्डी सी, असी पल्लियां ही खा गए। और लुफ्र सुनो, अंग्रेज आंदा है पाकिस्तान चो लुट के ते इधर ले आउंदे ते सानू ही उधर रहन देंदे हो। और बोलो बाहर ले जा रहे ने कि नहीं जा रहे? ते साडा पाकिस्तान वेख लो, इस टाइम जनाब कर्जे च डुबिया है ते साडे मुल्क दे हुक्मरान बल्ले 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 जहाज़ां च फिर रहे। जहाज़ां च किन्ना मजमा बैठा है। आखिरी बात है पल्ले बननी है, इनू पल्ले बनोगे तो ताड़ी निजात होनी है। बड़ा कीमती जुमला कहन लगा मैं ईमान ताज़ा वेला राजी है। मैं कहा बाबा साग ते गोए दे फर्क दा पता है? फौजी नमाज पढ़ना है। शुक्र शुक्र मैनू आखी, मैनू डर सी रस्ते भी यार जलसा इन्ना कराया है, आखन ना भी यही नमाज नहीं पढ़ते तो सानू कि ढीठ किता जा कराया भी नहीं है तो तीर हो जाए। अल्लाह अकबर, मैं सच्ची गल करन दा आदी है, पल्ले बनिया जे। मैं क्या बाबा जब तक गोए ते साग दा फर्क है तेन नमाज पढ़नी पैनी। कहंदा फिर गुजारा नहीं। मैं नहीं, मेरे को खलो के नहीं पढ़ी जाती, मैं बह के पढ़ ला। कहंदा बह के नहीं पढ़ी जाती, मैं लेट के पढ़ ला। मैं लेट के ना पढ़ी जाए, मैं इशारे ना पढ़ ला। आंदा इशारा भी ना होवे, फालज होया होवे, मैं अखां दे इशारे ना पढ़ ला। अखां भी ना हिलन, मैं दिमाग दे इशारे ना पढ़ ला। कहंदा गुजारा नहीं। मैं कहा जब तक गोए ते साग दा फर्क पढ़नी पैनी। जब तक अकल काम करती, मियाँ बीवी का ना जी बीवी ते माँ का फर्क का पता है, तो उदों तक जे